Hi guys, ngasi video si comment de amna toina request tawir video khakne. Hai video si Walda matau karamna edit tawdage amasung kari app sijna yai haibagi matangda semjaba video ni khangjaba haita ado mayam suin khangbiramani adagi power director leri ko de KineMaster ge mayam leri ba ngali in short leri ko aina khangbudan haijagi ko mayam kaman sinabdo KineMaster leri adagi power director sinne adagi in short sinne atopa mayam kagi sinabdi khangde ko aina khangjaba ahum ji di khangye aduga atopa di kya khangde ba aduga aina ngasi mayam da tutorial tawduba apps maming di Adobe Rush aina malay ba ko hybrid Rush system ju lay aduga mobile gi ju lay ba adu mongon edit tawba pose ai save file tawraga amu somangda system suba ya editing je adugi matang ni ai gi nam gi thakki video mayam je amta lem aina direction tawraga music video nam gi ba ko nongdam manangi kumai sena devya kheti mem sakpi bido adu music video dugi last scene hai ta adu last scene do aina mobile hapsan jare aduga ngana video tha pa adugi video du da comment da mobile gi tutorial tawbiro na haibiri ba adu tutorial du ne tawdu je taseng na ba ai si apps yam kana di kana professional moti haite adu ja ju mobile gi kya di haite ba ju ko ai KineMaster no kaim sina de ba ju system am di tor ko ni ju kya use to te mobile gi ado taseng na ba sigi apps yam nungai ba ne aina sina ba ju nungai ba adu du gi ne aina mayam da tutorial tawse tu ja aduga hauno tawsi ai gi di already install tawraga leire ado mayam Play Store changa gam down to biyo down to ba yarani ado ai link oina comment da pin tor thamjaram ge ado aham ba khoi changani sta changani edo payment rest ta changani duga mai ge chmani la ani ko do si plus sign amma yaurje nambiro aduga sida create new project le ko duga add media changbiro duga video changbiro video lo tholani video tholaba matung da video ai footage sing do import option biro aduga khai first akoin tawdu je project se line up an thabirasi du matung da namani one namani sina ai je white ne ko sina main ne ba adu atai jina mu short macha macha ngata ne id close kumba mid kumba ngata ne ko adu ta ju 18 to sandu ya de 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 ko du create to birani creator matung da chmaina preparing media la ani cho thang lo chung chalai je do khoin to du je te kem na te bulum je khale khake chmaina ching thu pi ne ba ko ha khujal lagna amu pixel la kadun ne ba do ai si footage में हमसे ज्ञान तारोय तंग लुम्मे footage में हमसे चबुलम का तैयार हो अदुगा सुमाइना नम सिदा नम मतंदा Adobe Premiere gi magi thopo timeline ku thok mai thola ne ba ko aduga coin to dise footage amadi thangjan du ne ba le katha kasi kadi wa ba ne ko si ai jo ha ma ne wa ai ba a si je kui re ba ko ai di mam do thoning lei ba ne si po se ada sum nama je tawli kan da kaw ba ju ade du gine du si jim le re si je white ni ko shan ni to pi ni ai di kha thun wal ha yim si yare du si gi delete le je si mayai da plus symbol am leje si de naun da ga di amu song thor ka du ne clip sem je aduna kai do ne matam da si matai nam bi ni
시간 ꯂꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯅꯤ 이복ꯅ 인ꯕꯒꯤ 엔젤나 싸ꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯦ 시주 ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯜ ꯉꯥꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯗꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ 시제 그노다 에도 프리미어데 오이타가나 안링 tꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏꯁꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯅꯦꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯦ 또 심당이 보기 심당이 파비라니 시 matangse sida mark tawgadumni mark che kamai tawgadi matamda masih than click tawga than chingadum ne bago kita ni lumme separate jalani sini itu tokannya kok tama nih
channel work ni to channel ni ko ai tha ra ke ko chẳng chập bể tăng channel wale sum ju yeng de ba de ko ani semning en pa sem ju ya de music video ko me di to jam lui ba sin ai di khut thang la ko ji bu to hayeng festival da yam bera ka ba ko section na to de ya de tăng de ya di ya Mam try to do the lore do export over matang zum taksar ke siwok ta swai sambe have duni do export sin kamai to ge matang da si gi hum leje sida nambi raka to my quality just the khanbi ni ko ado ai na si gi edit bo yam chap bi te camera te ba koi camera je r6 na ka apne ba ko anduna so yam ne lum bai da ko ye full hd ne ba edit to ri ko frame ne pudi 50 ni audio channel stereo ni ko degi high to high quality lei si na adom chap kan ya ro ko duga on thok ya ne to 720 ga lo ya ko 720p lo ya duga chana mo export to ya re chap ma ne ko si po se kan ga khoi Adobe me ga chap ma ne kam khin na lei te adu mam si nga si gi mobile gi tutorial je